Sa atong pagsugod sa atong panimbahon karong taknaas kabuntagon no. Welcome kaayo sa Chipat Misaoy. Praise the Lord. Gihayon ako ang tanan sa pagpanindog anong sa atong pagsugod. At ang i-welcome ang presensya sa atong buhi nga Dios karong buntaga, atong isentro, atong huna-huna ang atong kaugalingon sa pagdahig sa atong buhi nga Dios karong buntaga mga igsoon. Hallelujah. Ito sang kalimtan, ang angin atong kalimtan nga walay huna-hunaon nato kundi atong buhi nga Dios ng atong huna-hunaon sa pagdahig igsoon. Hallelujah. Kining atong kaugalingon atong isurrender sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Atong ipiyong atong mga mata maigsoon. Ni ako, O Dios, ni ako. Ni ako, O Dios, ni ako. Lawas o kalag ihalad ka nimo. Ni ako, O Dios, ni ako. Palihog kang Espiritu. Ni ako, O Dios. Ni ako, O Dios. Ni ako. Lawas o kalag ihalad ka nimo. Ni ako, O Dios. Ni ako. Palihog kang Espiritu. Ni ako. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with thy strength and thy power. Come with thy own gentle ways. Move, Holy Spirit. Move, Holy Spirit. I need you. Move, Holy Spirit. Move, Holy Spirit. I pray. Move with thy strength and thy power. Move with thy own gentle ways. Speak, Holy Spirit. Speak, Holy Spirit. I need you. Yes, Lord. Speak, Holy Spirit. I pray. Speak with thy strength and thy power. Speak with thy own gentle way. That's Holy Spirit. That's Holy Spirit. I need you. Dahil ka ang Diyos igsoon. Pasalamati ang Ginoo sa imong gitindugan. Ayaw kaulaw sa pagpasalamat kaniya. Jesus, hallelujah. That's with thy own gentle way, for He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead. The King is Lord. Every knee shall bow.
that you're my Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Yes, oh God. Every knee shall bow that Jesus Christ is Lord. Ako ang Lord's Pastora sa opening prayer. Hallelujah. Let us pray. Father God, in heaven, we enthrone you for all that you are in our lives, O God. Ginoong Diyos, nga labing langit nun, dalaygon ang imong buhi nga pangalan sa among mga kinabuhi. Ginoong Diyos, nining adlaw takna ang orasa, minuto, segundo, Ginoong Diyos. Among itugyan ang among kaugalingon sa pagpahimuot, pagdahig, pagtamod, pag-ila, nga ikaw ang kamahanan nga Diyos sa among mga kinabuhi. Ginoong Diyos, salamat sa hangin nga libre nga imong gihatag kanamo, wala nimo gihunong pag-supply ang oxygen nga kinahanglan namo kada adlaw, Ginoong Diyos. Salamat sa kusog ginhawa, Ginoong Diyos, sa kabaskog sa among panglawas, Ginoo, sa mga pinansyal nga panalangin. Salamat, Ginoong Diyos, nga Lord, wala kagit mihunong pagbubo niini. Salamat kayo, Lord, nga naapami time, Lord, makadayig, makapaminaw sa imong balaang pulong, Ginoong Diyos. Ang kani mga pulong, Lord, amo kining ikwintas, ipatik, Ginoo, sa among kasing-kasing hunahuna, Lord, magamit namo ni sa pag-atubang sa mga adlaw-adlaw namong suliran, Ginoo, og hangtod nga ikaw mubalik ni ining kalibutan, O God. Lord, salamat nga ikaw mamuhat karon sa matagusang kasing-kasing una-una dalunggan, Ginoo, makadungog, Ginoo, nga kini mga pulong nga imong giandam karon sa imong mga karnero, O God. Lord, imo ning patubuon ni pasobransingon, Ginoo. Og Lord, kini, Ginoo, na magamit namo kada adlaw sa among pagkinabuhi. Lord, bisan pa ako nagaampo nga ang imong mga anghel mo koral ni ining dapita from east, west, north, and south, Ginoo. You assign angels in heaven, Ginoo, nga Lord, you secure this place with your divine protection. And I plead the blood of Jesus for anointing, Ginoo, and covering in this place. Tanan, Lord, demonic spirit, Ginoo, magsamok akong giinlan, gipahawa sa pangalan ni mo, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa imong kaayo. Lord, I speak, Lord, fire and boldness sa imong pagagamiton nga alagad karon sa iyang mensahe, Ginoo. Ikaw makikstorya kaniya, Ginoo. Lord, ikaw yang baba karon, Ginoo, Lord God. And Lord, I speak triple portion of your anointing, O God. Nga Lord, ikaw mukabi, Ginoo, Lord, o mga kasing-kasing o gunahunang, Father God. I speak even, Lord, boldness na lang sa magdala sa praise and worship, Ginoo, Lord. Nga Lord, we will be singing, Lord, na naikalipay, Ginoo, uban ang iyahag, Ginoo, leadership sa pagtayig, Ginoo, Diyos. Lord, ikaw, Ginoo, Diyos, maging-awit ka niya, Lord, na malipayon, O Diyos. Nga Lord, mabayaw ka na mo. Let all these praises, Lord, be a sweet aroma of worship into your ears this morning. Nga mo kailap niya sa mong tono sa kalangitan, O Diyos. Mahimaya ka sa mga pagtayig, Ginoo. Mahimaya ka sa mga pagsinggit, pagpakpak, pagsayaw, Ginoo, Diyos. Mahimaya ka sa tanan namong pagkabuhaton. We give you all the highest praise, the highest honor. Kay gamhanan ka Diyon, nga Diyos sa among kinabuhi. Salamat, Lord. We give you all the highest glory and honor into your name alone, through your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen and amen. Hallelujah. Pakpakan na itong buhay nga Diyos. Oh, Son. hallelujah. Praise the Lord. Gahay na kantanan sa pagpanglingkod at tuta sa pagpaminaw sa pulong sa atong buhay nga Diyos. Sunday School. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Atong palakpakan na itong buhay nga Diyos sa makausa. God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. Hallelujah. God is good. Kaya itong buhay nga Diyos karong buntaga may igsono. Kay buhi ta, amen. Amen. Makadaig pa ta mo nang makaingon ta all the time. God is good kayo ang atong buhi nga Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Ato ta sa pulong sa atong buhi nga Dios may igsoon sa Sunday School. Praise the Lord. Abi na ko si Pastor Nel ang mag Sunday School karon apan
Praise the Lord gihapon. Manindog tang tanan maigsuon na lang sa atong pagsugod. Mag-pray ta. Amahan nga langit no, nagaduol kami diha sa mga trono sa gingharian, Father God. Lord, nagaduol kami diha uban sa pagpaubos sa mong kaugalingon, Father God. Bisan pa man Ginoo, sa imong pulong karon Ginoong Dios, sa Sunday School Ginoong Dios, ikaw mamuhat o Father God. Bisan pa man sa akong mga ngabi, Lord, mga pultahan sa akong baba o Dios, ang imong tingog gayud Ginoo ang mugawas, Lord God. Salamat Ginoong Dios, ipakunsad mo kanako ang imong balaang espiritu, Lord, nga mo imutudlo kanako karong kabuntagon, Father God. Walay ako niini amahan kundi imo kini, Lord God, busa dawaton ako ang imong pulong karong Ginoong Dios. Nga Lord, ako ma-share sa mga kaigsuunan ako, Lord, nga ilang masabtan Ginoong Dios, pinaagi sa imong pulong, Father God. Salamat kay Ginoo sa imong kaayo, sa imong presensya, nga imong gibubo diri kanamo karong buntaga. Dalaygon ang imong ngalan in Jesus name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. May igsuon at tuta sa pulong sa atong buhi nga Dios. Derita sa Unang Juan, na kung natay Bible, may igsuon, abrihon na ito diha sa Unang Juan, chapter 1, verse 5, nga to sa Gs. Praise the Lord, hallelujah, ang pulong sa Dios, karong kabuntagon, no? Ang title ni may igsuon, ang Dios sa kahayag. Amen. Ingon rin sa Verse 5, mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak ug isangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag ug diha kaniya wala gayoy kangitngit. Kung maingon kita nga nahiusa na kita sa Dios apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit, namakak kita ug wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Sa 7, apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, maghiusa kita og ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Sa 8, kung maingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Sa 9, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Sa 10, kung moingon kita nga wala kita makasala, gipakabaka ko nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulong. Praise the Lord. Kini nga pulong may igsuon, sinulat kini ni Juan. Praise the Lord. Ang Dios sa kahayag. Mao kini ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak ug gisangyaw namo kaninyo nga ang Dios kahayag diha kaniya wala gayoy kangitngit. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa iyang pulong karong kabuntagon, no, nga sa dihang nay nagasangyaw sa ato ang mga igsuon nga kita mga igsuon nga sa dihang ato nang gidawat si Jesus Christ o naangko na nato ang grasya nga iyang gihatag mo ang kaluwasan sa dihang nagasangyaw ta sa mga kaigsuonan nga wala pa diha sa kahayag. Kita ang usa kag gigamit ni Lord aron usab i-share nato ang grasya or kanang grasya nga kaluwasan aron usab mabago ang ilang kinabuhi ug mosunod sila sa atong buhi nga Dios. Ug sa dihang kita ang gigamit, ako sa una maigsuon nga sa dihang wala pa ko nausab, wala pa ko gibag-o ni Lord, dili man dayon ta mo magsimba, dili man dayon ta mo atog simbahan dayon kun dili gina-process ni Lord ang atong kinabuhi, ang atong kaugalingon nga sa dihang naay maga-share sa atoa kato sa una ang ako ang naga-share sa ako ang among tong pastor namo sa una sa Pikas, no, nya sa dihang ato dang ibutang sa atong una-una ug atong pamalandungan kanunay nga gisangyawan ta. Bless kaayo ta kung masangyawan ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Ngano makaingon ta bless ta mga igsuon kay sa dihang gisangyawan ta kung atong dawaton mabago atong kinabuhi.
maangko nato ang kahayag kay ang Dios kahayag man. Amen. Hallelujah. Ingon niya, kung maingon kita nga nahiusa na kita sa Dios apan nagpuyo di ay gihapon sa kangit-ngit na makakita og wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Amen. Dili man ta perfect mga igsuon. Dayon-dayon mabuhatag maayo, dayon-dayon mo kuanta nga dili ta makaingon nga wala na tay sala. Naghapon tay sala kay napanunod nato ang sala. Amen. Napanunod nato ang sala gikan kang Eva hangtod kay Adan hangtod sa atong henerasyon karon naagi hapon ning sala. Ug moingon kita nga nahiusa kita sa Dios apan nagpuyo dai gihapon sa kangit-ngit. So mamakakta so nahimot kang bakakon di sa tubangan sa Ginoo. Bisan og nakabuhat ka og sala pero diong ka nga wala kay sala, wala tay sala. Pero ang atong buhi nga Dios nga igsuon kay mao man ang kahayag, so magpuyo ta sa kahayag. Amen? Hallelujah. Apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, maghiusa kita dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong mga sala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ingon niya mga igsuon ni Juan nga kung magpuyo na kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita o ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa atong mga kasalanan. Igsuon nga kung magpuyo dayta sa kahayag ug ang Dios nagpuyo man sa kahayag, so maangkon nato ang kahayag maigsuon kung kita maghinulsol sa atong mga sala. Maangko na to ang kalinaw sa dihang kung kita muduol sa Ginoo. Maangko na to ang gugma sa dihang muduol ta sa Ginoo. Praise the Lord. Maangko na to ang kahayag maigsuon. Sa una ang atong kinabuhi nga inviteon ta magsimba dili sa ko. Pero niabot ang time nga gi-invite ka magsimba, nisimba na ka kay gusto ka mopuyo sa kahayag. Kay gusto ka nga mopuyo na sa kalinaw. Dili para sa una maigsuon nga ang atong kinabuhi sa una dulom kaayo or ngit-ngit kaayo sa dihang wala pa tay Kristo sa atong kinabuhi apan karon nga naa na tay Jesus sa atong kinabuhi murag maulaw na ta mubuhat og dili maayo. Amen ba naigsuon? Praise the Lord. So sa dihang gidawat nato si Lord sa atong kinabuhi diha na ta makabati og paghigugma sa atong isig ka tao. Mo nakahimo ta og sangyaw, makahimo na ta og pagdasig sa mga kaigsuonan nato maigsuon sama kang brother Imo no sa dihang gigamit si Pastor Nelson sa dihang gidawat ni brother Imo ang pagsangyaw sa iyaha sa kamatuoran nga mao si Jesus. Gidawat ni brother Imo sa dihang iyaha nang gidawat si Jesus na anay kahayag kaniya. Amen? So dili man nato madayon mabuhat ang maayo apan kung hinay-hinayo nato kay ang atong kinabuhi igsoon gina-process ni Lord. Makahiago man ta og mga pagsulay, makahiago man tag mga problema, mga balatian sa dihang di ay kabalota nga sa atong kaugalingon nga Lord na ana man day ko sa kahayag, so mahinay-hinay tagkabag-o igsoon. Amen. Magkahinay-hinay tagkabag-o sa dihang si Lord gihugas sa atong mga sala, pinaagi sa iyang pagpalansang sa krus o karon nagbuhat na ta o maayo na anata karon sa kahayag wala na sa kangit-ngit. Praise the Lord. Hallelujah. Kung ingon sa 8, kung maingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon o wala ka nato ang kamatuoran. Praise the Lord. Hallelujah. Mo to akong giingon mga igsuon nga kita, we are not perfect in this world. Amen? Si Jesus ra ang perfecto. Apan pinaagi kay Jesus, nahimo tang matarong. Amen? Amen. Nahimo tang nisunod sa iya kay gibag-o ta niya mga igsuon. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug magtin-anon sa iyang saad, mupasaylo sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Noon, kung ato rang isugid or atong i-confess pinaagi sa atong baba nga Lord, pasaylo ako sa tanan akong kalapasan, kaniadto ug karon Lord God, pasaylo ako. Una na may igsuon, ang gusto lang ni Lord sa atong kaugaling kabalot mangayog pasaylo. Kabalot or
sa atong mga igsuon manggani, sa atong mga kaaway, kung kabalo tong mga igpasaylo, si Lord dili magduha-duha pug pasaylo sa atoa. Amen. Praise the Lord. Nga si Jesus mupasaylo kay ang Dios nagasaad kanato. No, nga hatagan ta niya kinabuhing walay katapusan, mo nang mag-anto sa takaron mga igsuon sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Kay the end of the day makaangkon gihapon ta sa kinabuhing dayon. No, dili man dayon-dayon ta nga dili ta makahimo, dili maayo apan every time, every night, every hour and minute kung mga tagpasaylo sa Ginoo, mupasaylo siya sa atong mga sala, mga igsuon. Praise the Lord. No nga karon na anata sa kahayag kung atong sundon si Jesus kay ang inyang pulong may igsuon niya sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Praise the Lord. Kung atong tumanon ang sugo ni Lord, kay naa naman ta sa kahayag, kung atong tumanon nga kining tanan mapasaylo niya. Ang tanan nga atong ginabuhat, pasayloon ta niya. Bisan pa na unsa kapula ang atong mga sala, unsa ka ito mga atong mga sala, kaya na niyang papution sama sa balhibo sa karnero. Ingon na si Lord kamahigugmaon sa ato ang maigsuon. Amen ba igsuon? Amen. Lakpakan na nato makusog atong buhi nga Dios. Ang pangutana mga igsuon na anabata sa kahayag. Amen? So, ang atong kaugalingon lang ang makatubag ni anak maigsuon, ug atong pag-confess sa atong buhi nga Dios. Kay love ta ni Lord, no? Love ta ni Jesus, kaniadto ug karon love ta niya. Amen. So dili na to una-unaon nga sama ko sa una oy. Dili na to na una-unaon, ang atong una-unaon ang karon kung unsa pagbago sa atong buhi nga Dios. Amen. Praise the Lord. Ang pulong sa Dios karong mga igsuon, naga-encourage sa ato nga mupuyo ta sa kahayag. Hallelujah. Dili na ta mupuyo sa kangit-ngit pa ni adto. Kay manggihapon mupuyo ta way pulos na. Ang naipulos karon nga mupuyo ta sa kahayag nga si Jesus mo'y sentro sa atong kinabuhi. Amen. Na kung mamatay ta karon or unya, once nga na sentro na si Lord sa atong kinabuhi, naanatay kalipay dito siyang gingharian. Amen. Naanay giandam si Lord nga kinabuhi. Naanay giandam ni Lord nga puloy-anan para sa atoa. Praise the Lord, hallelujah. Dalaygon ang pulong sa Dios karong kabuntagon may igsuon sa iyahang pulong nagapa-remind kanunay sa ato ang mupuyo ta sa kahayag. Amen. Praise the Lord. Atong palakpakan atong buhi nga Dios. O kana lang ang pulong sa atong buhi nga Dios karong kabuntagon may igsuon. I hope nga hatag kanato og dugang kalig-on sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa iyang pulong. Salamat kaayo. Soon to be Pastora Vina, no? Naagid ang kadasig sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Pwede ko diha? Amen. Na-bless ba ta sa mensahe sa ato ang Ginoong Dios karong kabuntagon? Sa sitwasyon nga nilingkod mo diha karon, naminaw mo sa pulong sa Ginoo, nagpasabot kini nga usa ka mo kamaayong tawo. Ha? Usa ka mo katawo nga nag-ila, niyukbo, nagrespeto, nga kung walay Ginoo nga nag-amping kaninyo kada adlaw, pwede na mo mamatay ugma. Amen? Now you acknowledge nga ang Dios ninyo, Dios sa kahayag. Duha lang ang klase sa kinabuhi nato mga igsoon, asa ang gusto natong puy-an. Sa kahayag ba or sa kangit-ngit? Now mailan nimo kung asa imong kinabuhi karon, kung asa pud ka karon. Amen. Ang Dios kahayag dan ang tanan nga nagtuo nga adunay Dios, mangita
gyud mga paraan para madayig ang Ginoo kay nasayod siya ingon sa Romans 14 kay ang kasulatan nag-ingon, tungod kay buhi ako, nag-ingon ang Ginoo, muluhod ang tanan sa akong atubangan, ug ang tanan magdayig sa Dios, busa ang tagsa-tagsa kanato, maghatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Sa ito pa mga igsoon, higala kining atong kinabuhat, wala di ay ni nasayang. We invested heaven activities. And we are bringing heaven on earth this morning. No? Ginagawa nating langit ang mundo today, kay nga naman kita nagpaila nga nagpuyo kita diha sa kahayag. Ang mga tao nga wala diha sa kahayag, wala gyud sila respeto sa Ginoo. Wala gyud sila kailangan na ay Ginoo sa ilang pagkahimugso. Ang ilang na matutuan, pangawat diri, pangluko diri, wala gyud sila kailang. We need people like you sitting on your chairs to share kinsa ang Ginoo. Bless kayo ta kay kining atong mga silingan diri for sure, dili na ta paninglan sa Ginoo kay nakashare ta, nakapadawat na ganit ta sa ilaha kay Jesus. Ato sa palakpakan si Lord. Huh? And lipay kayo ta nga nagpadayon ta sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Nasayod ko nga wala ko'y gahom ubang mo invite og tawo, pero nasayod ko nga gamhanan ang Ginoo mo kabig og mga kalag. Hallelujah! Ug imong panumduman karon ang imong kinabuhi sa una, sa dihang naaka sa kangit-ngit. Atong hatagan og example ang kinabuhi ni Pastor Nelson sa una, no? Grabe ang iyang bisyo, babae, sugal, sigarilyo, mamalit pa siya kainom. Palit og duha ka case nga Red Horse, dili mo uli hangtod dili magbarag-barag, magsuka-suka. Malipay siya magtan-aw nga iyang kainom, nagsuka-suka na. Ang iyahang lifestyle, pag wala na'y trabaho tuwa sa bar, mamalit og babae sa baksabak, diri, excuse me for the word, but we need to hear that para ma-differentiate nato unsa di ay ang kinabuhi nga naa sa kangit-ngit versus kinabuhi nga naa sa kahayag. Amen. Ang kinabuhi ni Pastor Merjon kaniadto, kuyaw kay mo kanta sa bidyukihan, hari ng bidyukihan, kay kita po nimo ang boses ni Pastor Merjon, kuyaw po kaayo, tig-entertain sa iyang mga kwartahan na amigo para lang malingaw, grabe mo budots-budots. No? Kung asang fiesta to, si Nilpod, Pastor Nilpod sa una, grabe maka-ML. No? Unya, akin-akin og sigarilyo. Drugs. No? Drugs, marijuana, sigarilyo. Kadtong mga kinabuhi, na ato sa kangit-ngit. Amen. Og wala, og sure ko, nga dili ta gusto, perminti to puy-an, og dito nato ate butang ang kinabuhi nato, nga hinulaman sa Ginoo, nga mamatay ta nga walay pulos ang atong kinabuhi. Amen ba? Sa una, si Pastora Vina, grabe, mamaka, mangawat og isda nga bangos dito sa fish pen, nga dili ilaha, para lang narisod at tungod sa kalisod. Ha? Unya, magtago-tago dito kay gipangita na sa iyas fish pen. Grabe gyud ang kinabuhi. Nya grabe kay musukol sa bana, yaw-yaw rin pa. Di pa istorya kay hawod lagi. Karon kanang kinabuhi nga dali na kay magproblema, problemado kay higupon ang tanang problema, ayaw higupa ang problema, kaya hindi ni mo kaya sa Ginoo. Hallelujah! Now, praise the Lord si Arnel, nag-amen. Hallelujah. No? Ang Ginoo, naglantaw kanimo karon.
nasayod si Lord sa imong kahimtang. Maong ang Ginoo wala pa mahuman sa imong kinabuhi. Amen? I want us to understand na even maski Kristohanan ka, 24/7 pwede ka bisitahon sa yawa, kay full-time ang yawa sa mga Kristohanon. Duawon sa yawa ang imuhang self-control and patience. No? Because suko ang yawa nga musimba ka, muampo ka, mudayig ka, suko siya. Mo ang mga tao nga masuko, nga magsimba ta, iyan ha sa yawa. Pero gani mga tao malipay nga magsimba ta, na anay kasing-kasing diha sa Ginoo. Gamay na lang hikap, ana. Amen! So ang kinabuhi nato nga naa sa kangit-ngit, dili na makapadala nato ngadto sa langit. Amen? Ang kinabuhi nga naa sa kahayag unsa man ni? Kaning kinabuhi nga naa kay fruits of the Spirit, na ay love, na ay joy, na ay peace, na ay patience, na ay kindness, na ay goodness, na ay faithfulness, na ay gentleness, and self-control. Pag naana natong tanan, for sure, ang Ginoo nalipay sa atong kinabuhi. Palakpakan sa Lord. No? Ang atong kinabuhi nga naa sa kahayag, nag-indicate nga naatay pag-ila sa Ginoo. Kung niila ka Ginoo, kabalo ka, asa ka karon, naa ba ka karon sa imong simbahan, naa ka karon nagdayig, nagampo, nagpasalamat sa Ginoo. Mauna ang kinabuhi nga naa sa kahayag, na minaw sa pulong sa Ginoo. Amen! Hallelujah! Mauna ingon ang Ginoo, ayaw ihunong ang inyong pagdinasigay. Kaysa dihang magsigitag dinasigay, makapadayon ta until Jesus comes. Amen! So mga igsuon, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, sa wala pa'y nabuhat, bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Kay kita naaman sa kahayag, atong paningkamutan, nga kada adlaw mapuy-an nato ang mga butang magpakita nga naata sa kahayag. Kung naa kitay gugma, kining tanan, ato ni ma-please ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Amen! Now, ang ato ang kahayag karon, mao ang pagdawat nato kay Jesus Christ nga atong Ginoo manluluwas. Ang imong kinabuhi sa dihang nadawat nimo si Jesus, aduna kay kahayag. Kay siya man ang kahayag. Amen? Now, ang imong kaabag-uhan, depende na siya pod sa imong pag-surrender diha sa kahayag. Amen? Dili dayon 100% mabag-o ka sa dihang maminaw ka sa pulong sa Ginoo nga mao ang kahayag, hinay-hinay bag-ohon niya ang imong mga dili maayong espiritu. Amen? Kay ang Dios nato gusto niya kung unsa iyang nasugdan sa imo, iyang tapuson hangtod siya magbalik o hangtod nga magkita tang tanan sa langit. Kana lang maigsuon og dalaygon ang Dios sa iyang maayong mensahe karong adlaw og taknaa. Hallelujah. Morning, mga igsoon. Naay akong i-clarify din kining pag-ingon niya nga ang Dios kahayag. So tinuod man jud nga ang Dios kahayag. Kay naaman niya tanan hiyas. Na tanan diha nagmanifest ang gugma. Siya ang gugma o siya ang sumbanan sa tanan pagkamaayo. So, siya ang kahayag. Tama. Mao man gani nga ang kita karon nagsangyaw part sa kahayag. So, atong isulting atos mga tao nga ang Dios naa sa kahayag. So, meaning kita karon nga nagahisgot part sa iyang mga pulong, kailangan naapod tas kahayag. Tama? Kailangan natas kahayag.
nga naman ang source sa kahayag sa atong nahibalaan kay nga atong Dios nga gisimba lagi kay nagisgot man tag part sa kahayag, siya man ang kahayag ipasundayag pod nato ang ato ang kaugalingon isip nga ang atong gisimba naa sa kahayag, tama? So ang punto dire sa ato ang gihisgutan karon sa Sunday School, morning source, siya ang source sa kahayag, siya ang tuburan sa kahayag. So kita usab sa diyang nagsangyaw ta ipakita nato sa mga tao nga kita ang kahayag. Pero dili forget nga naata karon diri sa simbahan mga igsoon nga nagmanifest nato ang kining gitawag nato og gisgutan sa Galatias 5:22 kaning the fruit of the Holy Spirit. Tungod kay ang Holy Spirit naga-manifest sa usa ka Kristohanon kung siya magpakita nga matinud-ano nagasunod diha sa kahayag. Tama? Or kay kung ikaw Kristohanon dili ka matinud-anon diha sa imong pagtuos Ginoo, natural lang ang Holy Spirit dili po na siya magmanifest isip nga ikaw Kristohanon. Kay daghan kayo sa mga Kristohanon karon nga sigtambong sa simbahan pero makita nimo dili mo ikalimod ang kahayag wala diha dina. Mo nang nagisgot siya diri part sa pagpasundayag sa kahayag kay ang source nga atong gisimba anaaman sa kahayag. So manang nag-ingon siya dire sa size mga ison nga ingana siya, if then we see that we have fellowship with Him, yet at the same time live in the darkness, we are lying both in our words and in our action. Sa kuan pinulungan nato ingon siya, kung moingon kita nga nahiusan na kita sa Dios, apa nagpuyo day gihapon diha sa kangitngit na makakita og wala magkinabuhi, sumala sa kamatuoran. Kay di man pwede nga mayong kang Kristohanon ka, accept ka nga naas kayag. Ang punto diha nga kung Kristohanon ka ipadayag ang imong kayag. Ipakita. Dili lang kay sa istorya na. So sa ako nang gingon malikon ako to, dili forget nga nahimo ta karon nga naata dinhi sa simbahan. Nagmanifest nato ang Holy Spirit. Kun dili do na tay time nga makahimo og sala. Nga naman kay nagisgot ang 9 sa verse 9 nga ingana siya dito sa dihang kita makasalagi siya, but if we confess our sins to God, He will keep His promise and do what is right. He will forgive us our sin and purify us from all our wrongdoing. Hindi siya dire. Apan kung isugid daw nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala, og maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Dunay word dinhi nga pagpasaylo. Kanang dili nato pagka imperfect nato, dili ta perfection nga pagkatao. So dahang kita nahimong Kristohanon, do na tay isip nga mga anak, isugid nato ang atong mga kalapasan. Dili sa kalapasan nga imuhang gibuhat nga tinuyo, kun dili wala nimo gituyo nga kalapasan. So maka-consider ang Dios ana. So ang buhaton para nga magmanifest ang Holy Spirit sa atong pagkahimong Kristohanon, atong isulti nga to sa Dios atong mga sala. Kung ikaw is Kristohanon, isulti na to. Mo bitaw nang do na tay personal prayer. Do na tay pagluhod nga to sa kwarto, pagampo nga to sa asan dapit nga natago ka. Kay ang ato ang mga kalapasan isip nga Kristohanon kung nasipyat man ta, doon natay kapasayloan, pinaagi sa unsa, pinaagi sa pagsugid sa atong mga sala ngadto sa Dios. Mo nang ngano nag-ingon man diri ang Jesus mga igsoon nga kung moingon kita nga wala kita makasala, gipabakako nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulong. Kay lagi dili lagi perpekta. Kay wala porgit nga nahimo kang Kristohanon dili ka makasala. Mo ni ang tinuod nga explanation diri. Dili pwede nga moingon ka nga Kristohanon ka di na ka makasala ka. Kay kung moingon ka wala ka makasala, ingon man diri bakakon ka. So gihimong bakakon nimo ang Dios kay sa first sentence nagisgot man siya og ang Dios kahayag. So ang kita karon nga iyang mga anak, kita karon nga iyang mga katawan, dapat magpasundayag diha sa ato ang kahayag. Mo nang gipasundayag po si diri sa verse 10 nga ang tao bisan tuod og nakalakat sa kahayag
dili siya tinuod nga kanang perfect gyud nga naas kahayag mo nang dili pwede nga mo aksepta nga dili na ta makasala. So kay giingon man diri gipakabakako nato ang Dios. Pero naay gisgutan sa verse 9 nga sa ako nang giingon nga pwede natong pangayo o pasaylo ang atong mga kasalanan ngadto sa ato ang Dios. Salamat. Nang Juan, ingon pa rin ang Diyos kahayag no. Ingon pa sa verse 5, mao kini ang mensahe nga mga dungogikan sa iyang anak. Ug sangyaw na mo kaninyo nga ang Diyos kahayag, ug diha kaniya wala kay kangit-ngit. Sa verse 6, kung mingan kita nga nahiusan na kita sa Diyos, apan ang puyo dahil gihapon diha sa kangit-ngit na makakita ug wala magkinabuhi sumana sa kamatuoran. So, sa may gisgutan diri nga kining sugo ni Kristo. So, taon na, ningon mo ito kanina na nga kining paghigugma na to sa itong igsoon. Kaya kung nagtumuta sa itong igsoon, napasabot diya nga wala patadas kahayag. So kung naaka ang Kristo, kinahanglan kabalot na mahigugma sa itong igsoon. So munay git punto diri ni John Bilabid niya. Kinahanglan nga naa naman tas kahayag, ila naman ta kang Kristo kay si Kristo mahigugmaon man. So kita ato kung sundon ang gihang batasan nga kabalo mo ta mahigugma sa itong igsoon. Kay ingon pa diya sa unang Juan 2 nga yung sa verse 9 no, nga ang ingon nga nasa sa kahayag kapag nagtumot ay gyapon sa iyang sikatawo anapas kang ngit-ngit. Ug ang nahigugma sa iyang sikatawo ana sa kahayag. Busa walay bisan unsa diha kaniya nga makaangin uban ngadto sa pagpakasala. So kinahanglan nyo dahil kabalo nyo dito higugma sa itong igsuon. Silingan, parente, niya kabalo ta mo pasaylo. Kaya ang tao nga mapasayloon naa na si gugma. Kaya ang tao nga kanang di kabalo mo pasaylo, wala na pa nas kangit-ngit, wala pa na das gugma ni Kristo. So kinahanglan nyo dahil maghigugma ita mo nay unod pinakasentro nyo diha sa sulat ni Apostol John nga kinahanglan maghigugma nyo ta ninyo. Amen. Kay ang kon manggod, ang purpose manggod sa kahayagot kini bitong kabalo ta mahigugma. Once nga nahigugma na ta, natay kalinaw. So natay kalipay. Yes. Niya wala na yung mga pagdumtanay, walay kakubot, kalinaw na kay ngano man. Naghari mo na gugma, sulod sa ato ang kasing-kasing. So, kung natay mga igsoon diha aga kanang masuk-anon, paubos lang ta. Dili ta magpataas. Kay mo man ay gusto sa Ginoo nga magpaubos jud ta. Kay kung atong sukaton nga ang atong igsoon nagmataas ikaw nagpataas mo ka, supaki way kalinaw may tabo so way gugma. So ang gusto ni Kristo ipahitabo sa tuwang kinabuhi nga kabalo jud ang paubos. O paubos jud ta. Aron makita nyo na ito ang kahayag kay kita ang Kristohan, kita man ang asin o kahayag. So, ipakita nyo na ito ang kahayag pinagi sa itong binuhatan. Amen. So maula na mga igsoon o mayong buntag sa tanan. Hallelujah. Delight ng Diyos. God, bless ba tayo tanan sa pulong sa itong buhing nga Diyos? At turang palakpakan si Jesus. Napabay na mo share. Amen. Kung wala na, kaya nakuha tanan sa pagpanindo. Maglamanuhay ta before ta mo start sa ato ang praise and worship mga igsoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Namanuhang imuhang katapat. At awit ito, nalipay kog dako. Nalipay kog dako kay ikaw ania. Nalipay kog dako kay nakauba sa ka. Nalipay kog dako kay ikaw isimba. Igsoon ko kumusta ka na. Nalipay kog dako kay ikaw ania. Nalipay kog dako kay nakauba na sa ka. Nalipay kog dako kay ikaw isimba. Igsoon ko kumusta ka na. Pagkaan nindot mo simba. Pagkaan nindot mo kanta. Kung ang tanang anak sa Diyos adunay panaghiusa. Panagbingkil kalintanda. Pahari unta ang gugma. Dawata ang akong
iyahang pulong dari sa Salmo 47 verse 1 hangtod sa 2. Ang pulong sa Dios, pamakpak kamong tanang katawhan tungod sa kalipay. Yes. Daiga ang Dios pinaagi sa makusog ng mga pag-awit. Amen. Ang Ginoo nga labing halangdon ang ngayong kahadlukan, siya ang gamhanang hari nagmando sa tibuok kalibutan.